Red. Okay. Okay. Kusga god. Louder, please. This one, huh? This one? Masa nga na? Tarong. Kusga lagi. Kusga. Green. Okay, this one. Okay. Perfect! Time pa. Perfect sa colors. Next. Ngarita sa shapes. Shape na daw ya. Karon nga dali na. There, sa amin nga shape. Very good. This one. Okay, this one. Okay. Okay. Huh? Di ang triangle oy. Rectangle. This one. Very good. Okay. Perfect gihapon sa shapes. Okay, sunod. Narita sa... Oh, magara. Ito rin kuranan niyo. Kumenta po. Ibilin sa nilas. Okay. This is a family picture. Be. I-identify yun sa na. Asa man si Lola din ha? Lola. Okay, Lolo. Tudlo asa dapit si Lolo. Okay. Si Papa. Okay, si Mama. Okay, si Ate. Na si Ate day. Okay, si Venri. Asa man? Very good. Perfect gihapon sa family picture. Gara na. Nasa oy. Ito man si Venri. Be, asa man dapit? Ikaw, asa man ka ini? Kini or kini? Okay, kay boy man ka no. So, kini. Now, i-point out kung asa dapit ang mata. Eyes daw. Eyes. Head. Okay, tiil. Kamot. Mouth or baba. Kilay. Okay, perfect. Sunod. Points to 5 names pictured objects when asked to do so. Asa man ang phone diha? Phone. Phone daw. Okay. Bag. Okay. Ball. Okay. Crayons. Okay. Pencil. Very good. Perfect. Next. Ali na. It's your turn to name the ikaw daw mag-name. objects. Be, ikaw na mag-name. Be, tudloan. Asa may mo na ilhan diha, be. Kusga unsa man eh? Tudlo asa ka? Kusga uy tudlo lagi. Tudlo. Electric fan. Unsa man tong isa? Unsa man na?